안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas IPS topik Turki bab 24 New Textbook 2024. Kami membuka kelas online offline hubungi 0856 0072 0967. Kami akan segera mulai kelas pemantapan offline di tanggal 23 besok Senin. Segera menyusul ya, teman-teman. Ada kelas buku 1, kelas buku 2. Silakan kepoin kelas kami hubungi 0856 0072 0967. Kelas online selalu buka, ada PDF soal, MP3 soal. Simulasi ujian Jupiter terbaru, jadi seolah-olah Anda lagi mengerjakan ujian asli, ada via aplikasi. Pembahasan pertemuan Zoom, kami rekam dan kami masukkan ke web. Web bisa diakses selama 1 tahun. Kami menggunakan kelas Zoom, bukan kelas WA. Silahkan hubungi 0856 0072 0967. Tidak harus ikut kelas Zoom, walaupun di web semuanya lengkap. Oke, 1번 문제, soal nomor 1. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 통장을 만들려고 왔는데요. 그럼 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. 통장을 만들려고 왔는데요. 그럼 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. 정답은 4번입니다. Ada kata kunci apa ya, 여러분? 번호표를 뽑으세요. Cabutlah atau ambillah 번호표 nomor antrian. Kita putarkan lagi. 통장을 만들려고 왔는데요. 그럼 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. 통장을 만들려고 왔는데요. Saya telah datang kemari, Ryoko, untuk 만들다, membuat 통장, buku rekening. 그럼, kalau begitu, 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. Kalau begitu, ambillah nomor antrian lebih dulu di sana. Maka 정답은 4번. Opsi 1 sepertinya tanda tangan ya. Opsi 2, membuat buku tabungan. Opsi 3, mengambil uang. Jadi tanda tangan itu 서명하다 atau bisa juga 사인하다. Kemudian membuat buku tabungan, yaitu 통장을 만들다. Mengambil uang, yaitu 돈을 잡다. 네, karena tadi 번호표를 뽑다, mengambil nomor antrian, 그럼 정답은 4번입니다. Next. Nah, caranya Anda baca dulu pertanyaan lalu opsi, baru klik audio. 남자는 왜 여기에 왔습니까? Si laki-laki mengapa telah datang kemari? Opsi 1, 돈을 보내려고. Ryoko bermaksud 보내다, mengirim, 돈, uang. 돈을 찾으려고. Ryoko bermaksud 돈을 찾다. 찾다 di sini bukan mencari tapi mengambil 돈, uang. 통장을 만들려고 bermaksud 만들다, membuat, 통장, buku rekening atau buku tabungan. 통장을 정리하려고 bermaksud 정리하다, mengupdate, 통장, buku tabungan. 잘 들으세요. 2번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 현금 인출기에서 출금을 하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 됩니다. Oke, Anda fokus ke 남자 ya, ke si laki-laki. Karena yang ditanyakan si laki-laki, fokus ke si laki-laki. 2번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 현금 인출기에서 출금을 하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 됩니다. Oke, kantongin ya jawabannya. Mari kita putarkan lagi. 2번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 현금 인출기에서 출금을 하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 됩니다. Ya, kan si cowoknya berkata, 연금 인출기에서 출금을 하고 싶은데.
Nah, julgemhada itu kan artinya mengambil uang. Ya, kusipende, saya ingin julgemhada mengambil uang. 연금 인출기에서 di mesin ATM. Ya, berarti kan jawabannya mengambil uang. Yang mana? Oke ya, 정답은 2번입니다. 돈을 찾다 itu mengambil uang. Sama dengan julgemhada. Opsi satu ini mengirim uang. Kalau mengirim uang sama dengan 송금하다 ya, 여러분. Persamaannya apa? 송금하다. Ini rumus apa? Bermaksud 통장 만들다, membuat buku tabungan. Tapi kan kita itu yang penting mendengarkan dia berbicara apa. Tadi jelas-jelas dia bilang mau mengambil uang. Julgemhada persamaannya ya, 돈을 Nah, Jungni ya di sini jangan merapikan tapi mengupdate buku tabungan. Bisa ya, 여러분. Ryoku tadi rumus apa? Bermaksud. Fokus saja ke perkataan si laki-laki. Saya ingin mengambil uang di mesin ATM. Otoki hamyantio, saya cukup melakukan seperti apa? Myantuyo rumus cukup ya. 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 돼요. myantuyo tadi apa? Cukup. Ada dua kegiatan yang depan dulu. Anda cukup 통장을 넣고 masukkan buku tabungan Anda punya lalu 이 버튼을 누르시면 돼요. Lalu cukup menekan button tombol I ini. Tapi kata kuncinya hanya di bagian ini karena pertanyaannya si laki-laki mengapa telah datang ke sini? Gitu ya. Nah, fokus ke pertanyaan tapi kalau pas ujian apa yang ditanyakan itulah yang Anda cari ya. Jangan kemana-mana fokusnya. Sampun kaji 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Fokus. 입금 memasukkan uang. 송금 mentransfer. jul금 mengambil uang. 잔액 itu artinya saldo. 자, terus요. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 어제 은행에 가서 뭘 했어요? 고향에 돈을 좀 보냈어요. 자, 들으세요. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 어제 은행에 가서 뭘 했어요? 고향에 돈을 좀 보냈어요. Ya, cukup jelas ya ada 고향에 돈을 좀 보냈어요. Ya, saya telah mengirim sedikit uang ke kampung halaman. Nah, mengirim uang itu sama dengan, oke ya, mengirim uang itu sama dengan mentransfer. 송금. Kalau 입금 memasukkan uang itu sama dengan 돈을 nota. Memasukkan uangnya kemana ya? Maksudnya ke rekening ya. Kalau julkem itu mengambil uang itu sama dengan 돈을 찾다. Saldo, ini kan artinya saldo. Saldo itu jumlah uang yang tersisa. Namun, 돈. Iseo, sungkem sama dengan 돈을 보내다. Tadi kan si laki-laki berkata, Oce, kemarin, nengi 가서, kamu pergi ke bank lalu, 뭘 했어요? Telah melakukan apa? 고향에 돈을 좀 보냈어요. Saya telah mengirim sedikit uang ke kampung halaman. Nah, karena mengirim uang berarti berbicara tentang 송금, transfer uang ya. 4번, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 자, 들으세요. 이어지는 말도 kata yang menanggapi ya. Kata yang melanjutkan. 4번부터 5번까지. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 1. 어제 돈을 찾았어요? 2. 신분증도 같이 주세요. 3. 얼마나 바꿔 드릴까요? 4. 외국인 등록증이 없어요. Oke, dashi 들으십시오. 4번. 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 1.
어제 돈을 찾았어요? 2. 신분증도 같이 주세요. 3. 얼마나 바꿔 드릴까요? 4. 외국인 등록증이 없어요. Oke, kita bahas ya. Tadi orang pertama berkata, 4번. 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 바꿔주세요. Tolong tukar. Ingat yang ditukar itu yang objek. Tolong tukar 이 돈을, uang ini, 로 ke 한국 돈, uang Korea. maka 정답은 3번입니다. 얼마나 바꿔드릴까요? mau bakuodrida, saya beri tukar, atau mau saya tukarkan, mau saya beri tukar berapa. Itu ya, sama-sama ada bakuda. Kalau infon, oce tunil 찾았어요. Kemarin kamu telah mengambil uang. Oh, 아니에요. 이번 신분증도 같이 주세요. Berikanlah bersamaan juga dengan 신분증. Kartu identitas Anda. 신분증 itu kartu identitas, bisa yopon, paspor, 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing, dan lain-lain. 4번 외국인 등록증이 없어요. 없어요, tidak ada. 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Jadi ID kita di Korea besok ya, 여러분. 알겠습니까? 네. Oke, karena orang pertama bilang tolong tukarkan uang ini ke uang Korea, ya, 정답은 3번 ya. 얼마나 바꿔드릴까요? Anda mau saya berikan tukar berapa? Al-Hidrida nempel di kata kerja lain tuh memberikan tindakan. Anda mau saya berikan tukar? 바꿔드리다. mau saya kasih tukar. 5번. 모바일 뱅킹을 사용하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 1. 현금 인출기에서 해보세요. 2. 은행 앱을 다운로드하세요. 3. 체크카드를 만들어 보세요. 4. 은행에서 환전할 수 있어요. Oke, deskripsio. 모바일 뱅킹을 사용하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 1. 현금 인출기에서 해보세요. 2. 은행 앱을 다운로드하세요. 3. 체크카드를 만들어 보세요. 4. 은행에서 환전할 수 있어요. Oke, tadi orang pertama berkata apa ya, Robun? 모바일 뱅킹을 사용하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 모바일 뱅킹을 사용하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? Dari ini koma ya, saya ingin menggunakan mobile banking. Cukup bagaimana ya caranya? Cara untuk ingin menggunakan mobile banking. 정답은 opsi 1, 연금 인출기에서 해보세요. Cobalah Anda lakukan di mesin ATM. Tentunya nggak bisa ya di mesin ATM, mobile banking kan di handphone ya. Neng Apple download hasil. Download itu mendownload, download lah. App itu aplikasi, Neng banknya. Maka ini jawabannya ya. Downloadlah aplikasi banknya. 체크카드를 만들어 보세요. 해보세요. cobalah, 만들다 membuat. 체크카드 itu kartu debit cek gitu ya. Bukan jawaban dari cara menggunakan mobile banking ya. Downloadlah aplikasi mobilnya itu kan begitu ya. aplikasi banknya. 은행에서 환전할 수 있어요. 될 수 있어요 rumus bisa. 환전하다 menukar uang, 은행에서 di bank. Yang ditanyakan bukan masalah menukar uang ya, Robun. Tapi bagaimana cara kalau ingin menggunakan mobile banking? Ya, 은행 앱을 download 하세요. Silakan Anda download aplikasi banknya. 오케이, 여기까지 마치겠습니다.
aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Kamsahamnida, hubungi ini nomor tertera. Kami mempunyai kelas yang bermacam-macam. Silakan ya, kepo-kepoin boleh. 감사합니다.